Ang atong unang pagbasa mga igsoon, napaklaro ka nato sa biblikanhon nga basihanan nganong naatay kasaulugan sa Domingo sa Pentecostes. Ang nahitabo sa unang pagbasa, mikunsad ang Espiritu Santo kanila. Nianang pagsaulog nila sa Pentecostes. Kining Pentecostes, celebration ni sa mga Hudiyo. No? Unya matud pa, agricultural festival maning Pentecostes para sa mga Hudiyo. Unya, adto mang panahona ni kunsad ang Espiritu Santo ngadto sa mga apostoles nga nagtago sa usa ka lawak. Mao na nga giisip nato nga kini ato po ning festival, ato po ning piyesta. Og maunang naatay kasaulugan sa Domingo sa Pentecostes. Domingo kay nahitabo po to sa adlaw nga Domingo. Gani dinhi sa tong ebanghelyo pod adlong Domingo manggihapon nagpakita si Kristo, unya iyahang gipaklaro nga iyag yung ipadala ang Espiritu Santo. Gani kung muatras tagamay sa atong celebration atong Easter season, atog yung madungog si Jesus nga nag-ingon sa iyang mga apostoles, ayaw sa mo pagsangyaw, tagda ninyo ang gasa sa Espiritu Santo. Yung mga igsoon, giingon ako kaganiha nga birthday ron sa simbahan. Daghan magkaayong theological nga mga explanation kung kanus agyod ang birthday sa simbahan. Pero nahimo nga common nga understanding sa simbahan nga ngatog yung birthday atong sa ulugon, panahon sa pagsaulog nato ron sa Domingo sa Pentecostes. Kaya nga naman, atong balikon og tan-aw tong nahitabo sa Book of Genesis. Katong ikaduha nga account sa creation sa tao. Ato to siyang gamiton aron masabtan nato nganong moingon man tag birthday ron sa simbahan. Simbahan nga mao ang lawas ni Jesus, ang atong ulo, kinahanglan pa daig birthday nga nahimo naman tang lawas ni Kristo. Ang fulfillment gyud nga nahimo na gyud tang lawas ni Kristo kanang birthday sa simbahan, Domingo sa Pentecostes. Usa may nahitabo sa Book of Genesis. Di ba, ang second account nang ingon nga ang tao kuno giumol gikan sa lapok. Unya, pagkahuman og umol diha sa lapok, ang Ginoo naghatag siyang espiritu pinaagi sa pagtayhop ni ini. Sa iyang espiritu ngadto sa inumol niya nga lapok ug nahimo ning nagkaadunay kinabuhi, nahimong tao. Binuang pagali nila nga ang uban kuno nakusgan og tayhop sa Ginoo mo nang nanagko ang ilong, no? Pero depende man ang atong ilong sa ato ang lugar ug asa ta kay dinis Pilipinas kinahanglan ginato ning atong ilong. Kinamata dinhi sa Pilipinas. Sila pod kinahanglan to nila ilang ilong dito kay bugnaw ilang lugar ug lahi pod ilahang climate, no. Pero kitang Pinoy kay buhi magyapon tag-abot sa ilahang lugar, no. Mga igsoon mo na nga angay kitang mo greet sa usag-usa karon nga happy birthday. Happy birthday, i-greet ninyo ang mga tapat. Happy birthday. Nganong ato maning birthday kay kita mao man pod ang simbahan. Pinaagi og tungod sa atong bunyag nahimo tang membro sa lawas ni Kristo. Sa ato pa ang birthday sa simbahan, birthday nato ni. Unya ang adlaw sa Pentecostes mao ang pagsaulog nato sa birthday sa simbahan, diin ang simbahan giintrigo sa Dios ngadto sa kalibutan aron mahimong tuburan sa grasya sa Dios. Dili tuburan sa silot sa Dios. Dili tuburan sa panghimaraot sa Dios. Kung dili matud pa sa atong ikaduhang pagbasa, mahimo kitang tuburan sa grasya sa Dios kay ang Espiritu Santo mikunsad naman kanato labi na diha sa ato ang bunyag mga igsuon. Nga anong man pader nga magampo pa man jud ta? Anong pa man musimba pa man jud ta? Nga naa naman day nato ang Espiritu Santo, buhi naman ta. Matud pa ni Papa Benedicto XVI mga igsuon, ang ato ang namatay ng baguhay ra namatay ng Santo Papa. O sayon po kay si Sabton. Ang kaning lawas, di ba? Ang nagpadagayday sa dugo ni ini sa tong lawas aron mapabilin tang buhi.
natay espiritu. Natay gitawag nato nag soul. Pero kinahanglan ang heart nga mo pump sa blood. Aron mabuhi ta, hunong ng blood o pump patay ang lawas. Nya, matod pa ni Papa Benedicto XVI, kanang santos nga misa mo nay heart sa simbahan. Kay kining santos nga misa mo nay nagpadagayday sa dugo ni Kristo diha sa kaugatan sa simbahan, nga kung wa ang santos nga misa mamatay pod ang simbahan. Kay mamatay man ang kasing-kasing nga mao ang kasing-kasing pod ni Jesus. Ngayang gibilin din his kalibutan aron padayon mo dagayday yang dugo aron padayon tang buhi. Naa ng Espiritu Santo. Pero padayon unta tang mabuhi diha sa santos nga misa nga mao'y nagpadagayday sa dugo ni Kristo aron magpabiling buhi kining simbahan nga gitagaan po niya sa kinabuhi nga mao ang Espiritu Santo. Mga igsoon, duha ka affirmation ang ato ang makutlo sa atong celebration karon. Una nga affirmation mao nga tinuod gyud nga ang Dios di ay Santissima Trinidad. Dili lang Dios Amahan, dili lang Dios Anak, kundi Dios Espiritu Santo. Gani sa theological studies namo, usag yun na ka semester na magtuon sa pneumatology. Magtuon sa tinuod ba gyud ang existence sa Espiritu Santo. Unya, mao nay among nadiskubre o karon sa atong mga pagbasa gipaklaro kaayo nga naa gyud ang Espiritu Santo saad ni sa Dios. Saad ni sa Dios nga iyang ipadala. Matod pagani sa usa sa mga ebanghelyo, ingon pa si Kristo, kung wa ko masayop kagahapon nga ipadala niya ang Espiritu Santo aron mas makasabot kita sa iyang gitudlo nato, nga ang Espiritu mao'y magpagaan sa ato ang pagsabot sa unsaon man pagkinabuhi. Unsaon man nga mabuhi ang simbahan. Unsaon man nga ang simbahan mahimong gasa sa tibuok kalibutan. Mao magani mga igsoon nga naagita ni ini nga kasaulugan. Mao magani nga atong mga liturgical celebrations Trinitarian gina. Dili pod pwede nga moingon ta nga magsilos man ang Amahan, Pader, kay puro raman ta Hesukristo. Dili biya tinuod nga magsilos ang Espiritu Santo, Pader, kay puro raman ta Hesukristo. Kung atog yung tan-awon ng atong mga sakramento, celebrations sa sacraments, liturgical celebrations, sa Trinitarian ba ginatanan? Gani nagsugod gani ta ganiha sa atong misa og Trinitarian nga pagpanguros. Trinitarian nga pagampo, kay gipaklaro kini sa ato ang celebration ron nga ang Dios usa pero tulo ka persona mga igsuon. Ikaduha nga gipaklaro og affirmation nga ang Ginoo naguban gayud kanato kanunay. Dili lang sa mga Katoliko kundi sa tibuok kalibutan. Kay ang Espiritu Santo gipadala sa kalibutan atong gidawat diha sa atong bunyag, pero dili lang para sa Katoliko kundi para sa tanan mga igsuon. Ang Dios nag-uban kanato kanunay. Dili gyud unta ta maluya. Taliwala nining mga unos sa kinabuhi. Dili unta ta kanabitang mawad-an og paglaom. Kay ang Dios kanunay nag-uban kanato. Ug kini magdala nato sa pahinumdom sa Ginoo nato. Unsa ba day kulang, Pader, ngano mang nagkalanrakas namang kalibutan ron? Nga naa naman ka ng Espiritu Santo, ngang Dios kanunay man kahang nag-uban nato. Nganong niabot naman ta ning global boiling. Itong niagi no kay ang trending kay nga word global warming. Karon kay global boiling na gyud. Kay perting inita na gyud kaayo. Tinuod gyud na. Anong niabot man ta diri, Pader? Nga ang Ginoo nag-uban man kaha kanato. Tungod na kay nalipat ta og paminaw sa giya sa Espiritu Santo. Nalipat ta pagpaminaw sa pagpasabot sa Dios diha sa atong kinabuhi. Mao nang nay panahon nga nagkalanrakas ang ato ang kinabuhi.
Muna mo balik unta kini sa pagpahinomdom nato nga magahin gyud unta tag pag-ampo. Mga ginikanan tudlo inyong mga anak sa pag-ampo. Dili lang tong pag-ampo nga magsigi tag yaw-yaw. Okay man na siya. Kung dili itong pag-ampo nga napoy pagpaminaw. Ingana ang nahitabo sa Santos nga misa. Dini sa Santos nga misa na ang pagpaminaw sa Ginoo. Ang pag-ampo dili lang kanunay nga kitay mo istorya kundi maminaw ta sa gasa sa Ginoo sa atong kinabuhi aron malamdagan ta. Aron lang bana mabalaan ta, aron lang bana mabutan ta. Aron lang bana pader makaampo gyud ta. Dili kay aron gyud mo asinso ta, tinuon nga asinso. Kay basi gatuo ta nga kana bitawng kanang kaasinso sa kalibutan dili na grasya sa Ginoo. Uy, grasya na sa Ginoo. I don't know kabalo ba mo nga ang hinungdan sa beer nga natay beeron tungod sa lamdag sa Dios. Ang mga monk may introduce anak nato. Ang mga monk nga maampuon nagahin sa kahilom nakapaminaw sa lamdag sa Ginoo. Fasting man sila. Kanya kay fasting, di man pwede mukaon, gutomon ba ka tagdugay fasting. Mo nang naibir aron ma-sustain ang fasting. Kung baliko na to ang pag-introduce sa kalibutan ng anang cheese, no? Mga milk, ug kanang pagsulat, kadaghanan ana gi-introduce sa mga monks nato, simbahang Katoliko. Ang simbahan nahimong gasa sa Europa. Anong nadato ang Europa tungod sa gasa sa Dios? Pinaagi diha sa simbahan. Naglihok ang Dios bisan pa diha sa ato ang ekonomiya. Dili ta magtuo nga ang Ginoo diri ra gyud sa simbahan. Ang Ginoo diha ra gyud sa ato ang pagkamaampuon ug diha sa ato ang pagkabinuotan. Kundi sa tanan ang Ginoo naglihok mabitaw ni gipaklaro ni San Isidro Labrador ang patron sa mga lumilihok nga wa gyud mahimong kalambuan magkalanraka sa atong kinabuhi kung dili ta maminaw sa Ginoo diha sa atong pag-ampo. Moingon lang tayo ng mga igsuon natong mga batan-on, boring man kay ng musimba ta pader kay sige hilom. May mga ginikanan tuloy yung mga anak-anak. Kay nagi panahon nga maghilom ta. Di praise the Lord, hallelujah. Aron makapaminaw ta sa grasya sa Dios, sa lamdag sa Dios, sa giya sa Ginoo. Diha sa itong kinabuhi. Aron mahimog itang gasa ngadto sa uban. Sa ato pa ay pwede natong sabton nga nagkalanrakas ng kalibutan kay nagbuot-buot ang tanan. Nagpakaginoo ang tao. Nalimot ng paminaw sa Ginoo. Gani, ngano man nga sa una makaagwanta man mo og saba kaayo. Karon magsige na mong pamadlong sa inyong mga anak. Palunga lang, unsa na'y saba diha. Saba kayo. Ano man na? Sigmayon mo nga, tigulang na mo may pader. Mo po na akong pamalandong ba nga. Ngano man nga, dili ta mabalaka nga, naanang mga grupo bitaw nga, nag-introduce o pag-ampo nga, siging praise the Lord, hallelujah. Para na ako, di nakabalakan kay inig kaidaran, anak. Mangita ra naghilom. Sahay lang kay kita mo po yung balibad o mamalik na gud sila. Ato pong hingilan nga, balhin naman kayaw na, dito na ka. Mangita, naghilom mga igsoon. Dili na tungon kay tigulang na ta. Kung dili, niabot ta sa gitawag na to spiritual maturity. Masadihang ni mature na ta espirituhanon. Niabot yutas punto nga mugahin na kita kahilom. Pamalandong. Dili kay magsige na lang po og recall sa mga maayong nahimo. Mahitabo man po na kay aron makapasalamat ta sa Ginoo. So salamat Ginoo nga. So kalisod ba na kay ito sa una nga wa po ko mo retire? Pero naka-retire ko. Kano sa man nimo matagamtaman na nga grasya. Sa dihang mahilom ka. Pero mao nang niingon ko nga na spiritual maturity kay na may uban sa gulang na kayo sa baan nagigihapon. Sa limuang gihapon kinabuhi ba? Nga di gihapon masabtan. Wa mo abot niya ng spiritual maturity mga igsuon. Sa ato pa di ay ipahinomduman ta sa Ginoo nato ron ang pinakadako nga sign nga na mature na ta sa atong espirituhanon nga kinabuhi.
kanang mantigo na tang muhilom. Padayon nga mampuon, masimbahon, pero mantigong muhilom kay mantigo ng maminaw sa Ginoo. Kana mo tinuod nga ni dawat sa gasa sa Espiritu Santo. Padayon unta tang mahimong gasa sa Dios para sa atong kinabuhi o para sa uban. Ug tungod ni ana, madasig unta ta nga mopadayon sa pagampo, pagsimba o pagpaminaw sa lamdag o giya sa Ginoo.